दर्शक बंधु 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन पढ़ा जाऊँगी पवित्र अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन। तेबे एही दिन करनियंतु एक मुठी धनियार महा उपाय। जीवन में आपणकर जहाँ भी किसी कष्ट समस्या किंबा धनजनित समस्या लगी रही आपणकर समस्त समस्या दूर होगा सहित माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिबा एवं आपणक जीवन में धनर वर्षा हेब। आपण बनीजिबे कोटिपति। आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होइजिब। दर्शक बंधु चलित वर्ष अँला नवमीटी 31 अक्टोबर दिन पढ़ा जाऊँगी, जहाँकि गोटे दिन में श्री राधांकर पाद दर्शन पढ़ा जाऊँगी। आपण केवल अँला नवमी रे 2 ରୁ 4 मिनिट बाहर करी प्राचीन कालर धनियार से महा उपायटी को थरे मात्र करनियंतु। जो विषय रे तंत्रशास्त्र रे उल्लेख करा जायछि, आपण माने से उपायटी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे, जहा द्वारा आपणक जीवनर वर्ष वर्षर दुख कष्ट जंत्रणा एवं गरीबी खूब शीघ्र दूर होई जिबा। दर्शक बंधु आज मु आपण मानक धनियार जो उपायटी बताइबा पई जाउची, एहा अत्यंत चमत्कारी उपाय अटे, जाको करिबा द्वारा आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिबा। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करि देबे तेबे धनियार से उपायटी को जानि परिबे नाही। एहा पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नाहंती तेबे वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। दर्शक बंधु आमर वेद पुराण रे सफा सफा लेखा अछि जे अँला नवमी दिन श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न चित्तारे रही थांती एवं श्री नारायण एही अँला नवमी दिन मर्त्यमंडल रे वास करिथांती एवं सेमानक भक्त मानकर समस्त मनस्कामना गुड़ी को खूब शीघ्र पूर्ण करिथांती। जो व्यक्ति पवित्र अँला नवमी दिन एही धनियार महा उपायटी को करि नै थांती तेबे सेमानक उपरे लक्ष्मी नारायण सदासर्वदा प्रसन्न होई जांती एवं आपण माने जानिथिबे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायण को प्रसन्न कराइबा पई धनिया एक महत्वपूर्ण जिनिस अटे। जदि आपण माने अँला नवमी दिन धनियार एही उपायटी को करि नेउछंती तेबे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि दुख दारिद्रता लागि थाउ ना काहेकि ताहा माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर आशीर्वादरो खूब शीघ्र दूर होई जिवो। आपण माने जदि अँला नवमी दिन से धनिया को सठिक विधि विधान सहित पूजा करिनेबा परे आपणकर धन रखुथिबा स्थान रे रखि देउछंती तेबे आपणक धन रे वृद्धि हेबा सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। काहेकि ना आपण माने हुए तो जानि नथिबे धनियार संबंध माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायण सहित होई थाए। आमर सनातन धर्मर वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि धनियार संबंध माँ लक्ष्मी सहित होइथिबा कारणरू जदि आपण माने सठिक समय एवं सठिक विधि विधान सहित धनियार किछिटा उपाय को पालन करुछंती तेबे आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा रही थाए। जो मानकर भाग्य सेमानकर साथ देउ नथिला तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वादर सेमानकर भाग्य मध्य सेमानकर साथ देबा आरंभ करिदेब। जदि आपणकर पूर्वर समस्त कार्य बिगड़ी जाउथिला किंबा सेथिरे आपणको असफलता देखिबा पई मिलुथिला तेबे आपण माने अँला नवमी दिन एही महा उपायटी को करिनेबा परे आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे हाथ देबे सेथिरे आपणको शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा पवित्र अँला नवमी दिन करा जाउथिबा धनियार किछि विशेष उपाय। दर्शक बंधु प्रथम उपायटी हेउछि आपणकर बद खर्च को दूर करिबा सहित धन को संचित करिवार महा उपाय। जदि आपण माने जेते टंका को रोजगार कले मध्य आपण माने सेई टंका को संचय करि पारु नाहंती किंबा आपणकर बद खर्च बढ़ी बढ़ी चलीछि किंबा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग बंद होई जाइछि
ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଧନିଆର ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆକୁ ରଖିଦେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଧନିଆର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଧନିଆଟି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ପଇସାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଭରି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ବିଶେଷ ଦିନଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନିଆର ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆକୁ ରଖିଦେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଲାଲ ପୁଟୁଳି ଏବଂ ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଧନିଆର ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଧନିଆଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଦେବ।
दर्शक बंधु आपण माने शुणिले विश्वास करिपारिबे नाही। एही अभिमंत्रित धनियारे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर सत्ता बास करिथाए, जहाद्वारा आपणक जीवन रे एते मात्रारे धन आसीब जे आपण कल्पना मध्य करिपारिबे नाही। ता सहित एही उपायटी करिबा द्वारा आपणकर शुक्र ग्रह मध्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेबे, जहाद्वारा धनजनित समस्या समूले नाश होई जाइथाए। जो माने चाकिरीर संधान रे थिले किंबा सेमानंको चाकिरीटीए मिली पारु नथिला, तेबे उपायटी करिबा परे सेमानंको मध्य निजर मन मुताबक चाकिरीटीए प्राप्त होई पारे। जदि आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग बंद होई जाइथिला, तेबे धनियार एही महा उपायटी को करिनेबा परे चारि दिगरु आपणक निकट को धन माड़ी आसीब। दर्शक बंधु तृतीय उपायटी हेउची धन प्राप्तिर विशेष उपाय। जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती, जदि आपण माने चाहुचंती आपणक जीवन रे केबे हेले भी धनजनित समस्या न आसो एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वादरु आपणक घरे सदा सर्वदा धन धान्य परिपूर्ण होई रहू, तेबे आपण माने अँला नवमी दिन एही छोटिया उपायटी को थरे मात्र निश्चय करंतु। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, पवित्र अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन यह उपायटी करिनेबा द्वारा आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे परिवर्तन होइजिब। आपण माने ए उपायटी को करिनेबा परे तुरंत ही माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा आरंभ होइजिब। दर्शक बंधु आपण माने एही उपायटी को अँला नवमी दिन संध्यारे किंबा रात्रि मध्यरे करि परिबे। सेथिपाई आपण माने संध्या समय रे निजर स्नान को पुनर्बार करिदेबे एवं एहा परे गोटिए हलदिया रंगर कपड़ा को नेबे एवं सेही कपड़ाटी को नहीं आपणक ठाकुर घरे बिछाई देबे। एहा परे सेथिरे एक मुठी धनिया, 3टी लवंग एवं 1 टंकिया कॉइन को रखिदेई ताहार गोटिए पुटुली को प्रस्तुत करिबे एवं सेही पुटुलीटी को प्रस्तुत करि सारिबा परे लक्ष्मी नारायणक निकटरे गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिबे। एहा परे माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र को 11 थर जप करिबे। सेही मंत्रटी हेउछि ओम महालक्ष्मीस्य नमः। एही मंत्रटी को कहि सारिबा परे आपण माने सेही पुटुलीटी को नहीं आपणकर धन रखुथिबा स्थान किंबा आलमीरा रे रखी देबे एवं एहा परे आपण माने सेही दीपटी को प्रज्वलन करी माँ लक्ष्मीक निकटरे निजर मनस्कामनाटी को जणाई देबे। जदि आपणकर व्यापार वाणिज्य भलरे चालू नथिला, तेबे आपण माने सेही पुटुलीटी को नहीं आपणकर व्यापार वाणिज्य किंबा ऑफिस रे मध्य रखि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति हेबा सहित माँ लक्ष्मी आपणक निकट को धन आसीबार समस्त मार्ग को खोली देइथांती। जदि चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुथिले, तेबे आपणको लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरो चाकरी रे मध्य शुभ शुभ फल प्राप्त होई पारे, जहाद्वारा आपणक घरे केबे हेले भी धन अन्नर कमी हेब नाही। दर्शक बंधु आपण माने पवित्र अँला नवमी दिन यही सब उपाय को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। जदि आपणकर यही उपायटी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायण प्रसन्न होई जांती, तेबे खूब कम समय मध्यरे आपणकर समस्त समस्या को दूर करिबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग को खोली देइथांती। दर्शक बंधु श्री विष्णु को प्रसन्न कराइबार आउ गोटिए उपाय मु आपण मानको कहि रखुची। आपण माने पवित्र अँला नवमीर ब्रह्म मुहूर्तरो निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे अँला गछर मूल को चली जिबे एवं अँला गछ मूल को चली जिबा परे सेथिरे आपण माने गोटिए तंबा ढाଳରେ हळदी, गंगा जल एवं कंचा क्षीर को मिश्रण करी सेही जल को नहीं अँला गछ मूलरे अर्पण करिदेबे एवं सेही जलटी को अर्पण करि सारिबा परे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायण को प्रार्थना करिबे जे माँ लक्ष्मी मो जीवनरो समस्त धनजनित समस्या को दूर करिबा सहित आपण मो घरे स्थिर भावरे वास करंतु एवं एहा परे आपणकर मनस्कामनाटी को जणाई सारिबा परे अँला गछ मूलरे गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिबे एवं गोटिए लाल धागा को अँला गछ चारिपटे बांधी देबे।
ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 1 ମୁଠି ଧନିଆକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ 1 ମୁଠି ଧନିଆକୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଧନିଆର କିଛିଟା ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଁଳା ନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।